Donc, l'étude du cycle d'exploitation que nous avons vu la dernière séance a montré que ce cycle, quel que soit pour une entreprise commerciale ou une entreprise industrielle, est formé par des durées ou on dit des délais différents. Certaines durées forment le besoin d'exploitation, d'autres forment les ressources d'exploitation, qui peut nous rappeler des besoins ou des durées du besoin d'exploitation et des ressources d'exploitation pour l'entreprise commerciale, c'est-à-dire le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale, de quoi il est formé comme durée. Quelles sont les durées qui forment d'exploitation? Durée de stockage, monsieur. Senda? Durée de stockage. Voilà, durée de stockage. Dette financière, monsieur. Dette fournisseur. Règlement des fournisseurs. Attendez, ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Donc, durée du stockage besoin aux ressources d'exploitation. Non, monsieur. J'ai dit, vous avez dit donc la durée de stockage. Est-ce que c'est un besoin ou besoin d'exploitation? Est-ce que c'est la seule durée au niveau du besoin d'exploitation? Non. Non. Non, la durée créance. Durée créance. Voilà, la durée créance. Mais le besoin pour une entreprise commerciale, comme nous avons vu la dernière séance, il est formé par la durée de stockage et la durée des créances clients et les ressources d'exploitation. Par quoi est formée la dette fournisseur, monsieur. Voilà, la dette fournisseur. Donc, pour l'entreprise commerciale, stock et créances, c'est le besoin d'exploitation et le fournisseur, c'est ressources d'exploitation. Pour l'entreprise industrielle, quelles sont les durées qui forment le besoin d'exploitation et les ressources d'exploitation pour une entreprise industrielle? نزيدوها البرودكسيون monsieur. Délai de production de fabrication. عاود لي les durées donc. Oui. Délai de stock ou délai de fabrication ou créance client. Nous avons un seul élément au niveau de l'entreprise industrielle qu'on peut stocker. Non, monsieur. Monsieur, produit matière première ou produit fini. Voilà, معناتها déjà stock, durée de stockage, durée de stockage de matière première et durée de stockage du produit fini. Avec la durée de fabrication, la durée de fabrication. Hein? Durée de fabrication. Créance client. Créance client. Donc, mais là, donc, au niveau du besoin d'exploitation, nous avons la durée du stock de matières premières, durée de fabrication, durée de stock de produits finis et durée de créance client. Au niveau des besoins. Et au niveau des ressources? Dette fournisseur, monsieur. Voilà, dette fournisseur. كالعادة شادي إذا كان ما تكلمش donc تسكر الميكرو. Donc, dette fournisseur. Voilà donc. Pour parler du besoin net d'exploitation, on a calculé le BFR qui est, pour nous, c'est le besoin net d'exploitation, puisque le BFR, c'est la différence entre le besoin d'exploitation et les ressources d'exploitation. Donc, chauffe notre formule, BFR égale besoin d'exploitation moins ressources d'exploitation. Pour l'entreprise industrielle, pour l'entreprise commerciale, stock plus créance moins fournisseur. وشفناها كقاعدة وشفنا اللي BFR dépend du niveau d'activité de l'entreprise. C'est pour cette raison que nous avons la deuxième formule que nous avons déjà vue au niveau des activités, c'est que BFR en valeur égale BFR en jour fois quoi? Fois chiffre d'affaires en jour. Chiffre d'affaires par jour. C'est pas le même pour une entreprise dont le chiffre d'affaires avec des millions de dinars que pour une entreprise et les chiffres d'affaires 1000 dinars ou 2000 dinars, etc. par jour. C'est clair?
Donc, avec Alej, nous avons la deuxième formule, BFR en valeur égale BFR en jour, fois le chiffre d'affaires hors taxe par jour. Au niveau des corrections des exercices du manuel scolaire, que l'entreprise, elle doit chercher à faire agrandir, maximiser le BFR ou réduire le BFR. Réduire le BFR. Réduire. Doit chercher à réduire le BFR. Pourquoi? Pour augmenter les trésoreries. اي واحنا علاش on doit diminuer le BFR خاطر le BFR c'est un besoin. Oui, كانوا besoin, vous devez chercher à combler ce besoin, à couvrir. C'est clair, vous devez chercher toujours au niveau du cycle d'investissement et au niveau du cycle d'exploitation, un besoin et ressources. Chaque besoin doit trouver une ressource. Donc, puisque vous avez un besoin, le BFR, donc vous devez chercher aux ressources adéquates. Et vous m'avez dit parmi les ressources, par exemple, que vous m'avez cité le découvert et les scans. Source de financement en coût. أي source de financement حتى كي شفنا في البارتي investissement أنت باش تختار mode de financement, donc vous devez payer un coût. ما فماش source بلاش coût. Donc avec علاش l'entreprise doit diminuer le BFR pour que ses sources et ses coûts soient le minimum possible. C'est clair? La question qui se pose, c'est que est-ce que ces ressources d'exploitation doivent être à court terme ou à long terme? À court terme. À court terme. Bon. Nous avons vu au début de l'année le bilan fonctionnel qui présente les besoins et les ressources d'investissement en haut, les besoins et les ressources d'exploitation en bas. صحيح ولا؟ هذاك علاش حسبنا اللي هو الديفيرونس بين البزوان والريسورس au niveau de l'activité d'investissement الFDR هذا الفون دو رولمون باش نقارنوا بيناتهم puisque احنا قلنا كل بزوان يلزموا ريسورس وتوا au niveau de BFR كيف donc الBFR معناتها الBFR راهو كيما الFDR غير معناتها زوز ce sont des deux différences entre les ressources et les besoins. L'ouleni, le fond de roulement, c'est la différence entre les besoins et les ressources. Investissement. Durable, monsieur. Le principe صحيح في الفينانس هو شنو؟ حاجة durable باش تمولها. besoin durable باش تمولها. durable والcourt terme بالcourt terme. صحيح. Donc هذا البرانسيب. monsieur خاطر باش ما تاعش في البيع. علاش الbesoin au niveau du cycle d'investissement doit être financé par une ressource à long terme. مش باش حتى كي باش تخلص ولا باش ما تعيش في بياج انك معناتها باش تخلص حاجه معناتها a long term معناتها خاطر باش تاخذ حاجه كبيره معناتها في الكو باش تسهل عليك طريقه الخلاص وباش كي تخلص ماكينه فابيليتي معناتها لو بروبليم سي او نيفو دو رومبورسمون معناتها انا اذا كان مثلا باش نشري جو في faire l'acquisition d'une machine avec une ressource à court terme. Je vais acheter par exemple une machine de 100 000 dinars, mais je vais obtenir un emprunt sur 3 mois ou 4 mois. Après, à la fin de ces 3 ou 4 mois, je me trouve dans une situation où je ne peux pas payer plutôt les dettes exigibles. C'est clair? C'est pour cela. Donc, tout ce qui est à long terme doit être financé par une ressource à long terme avec علاش plan de roulement, besoin à long terme et ressources à long terme. C'est clair? On est en train de faire la différence entre eux. لكن بالنسبة للactivité d'exploitation حكينا normalement vous allez utiliser des ressources à court terme. هذاك علاش توا الديكوفير بانكير و les comptes commerciaux ce sont des ressources à court terme. لكن ما حد لهنا وانت الفون دو رولمون هو شنو؟ مش ريسورس مسيو انفستيسمون نتاع شوف الفون دو رولمون هو ريسورس ستابل موان امبلوا ستابل
لا ستوب. c'est un excédent فائض هكا ولا بقى restant de l'activité d'investissement. بعد ما مولت انا l'activité d'investissement فضل لي ان فون فلوس، فضلت لي فلوس. الفلوس هذيك شنو نعمل بها؟ اذا كان ما مولتش بها l'activité d'investissement شنو نعمل بها؟ couvrir le BFE. لا دونك هذاك علاش هو اسمه بي اف اي En fonds de roulement. للفون دو رولمون. معناتها مالا بالنسبه للاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون صحيح on doit utiliser des ressources à court terme، لكن lorsqu'on trouve une ressource à long terme ما نقولوش لا. اذا كان عندنا ressource à long terme بقات بعد ما مولنا l'activité d'investissement donc on peut l'utiliser pour financer le besoin d'exploitation. Mais là, au niveau des ressources, puisque احنا كان تتذكروا في الكور lorsque nous avons étudié le cycle d'investissement شفنا schéma نلخصوا به les sources de financement, des sources internes et des sources externes. صحيح ولا؟ اي دونك كيف مالا لهنا فما des sources de financement باش نقراوهم. دونك هذاك علاش دونك تاخذوا كايد كور. Donc, on va essayer d'étudier les sources de financement de l'activité d'exploitation. Vous écrivez grand 2, petit 2, les sources ou les ressources de financement d'exploitation. Activité numéro 1. Ben, je vous laisse le temps pour recopier les questions de l'activité. Parce que par la suite, je vais changer le diapo donc, pour être à jour et voir les questions. Donc, vous devez les recopier. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, la première question, c'est... Après, monsieur, Hein? complétez le schéma source de financement de l'activité d'exploitation, annexe 1. Donc, puisque vous n'avez pas déjà l'annexe, mais de façon générale, les sources de financement de l'activité d'exploitation, c'est-à-dire pour couvrir le BFR, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme source de financement? Source de Découvert bancaire. ديكوفير اسكونت monsieur. Découvert. Hein? وشنو آخر؟ Découvert bancaire. وشنو آخر؟ شنو؟ Compte commercial. Commercial. مع هذوما qui sont deux sources de financement, tu utiliser déjà le fonds de roulement, puisque besoin en fonds de roulement. Mais là, prenez le schéma. Les sources de financement, enfin, des sources durables, il y a le fonds déjà, des sources non durables, il y a le découvert bancaire et les comptes commerciaux. ديت فورنيسور مش ريسورس نون دورابل. اي اما احنا ديجا طرحناها هذاك عليه. دونك طرحنا ديجا في البي اف ار عملنا ستوك بلس كريونس moins fournisseur. Donc on a déjà utilisé le fournisseur. Donc la partie après le recours à des dettes fournisseurs, le BFR. C'est clair? مش نقلوا الوحدة. Et recopier le schéma.
Donc, le besoin en fonds de roulement, le besoin à court terme, comme nous avons dit, doit être financé par une ressource de même type, le découvert et les escomptes commerciales, mais on peut utiliser une ressource à long terme qui est le fonds de roulement, puisque le fonds de roulement, c'est un excédent qui reste après avoir financé les investissements de l'entreprise. Donc, c'est pour cela on peut l'utiliser pour financer le BFR, puisque le BFR, déjà, son nom B, besoin en fonds de roulement, besoin pour le fonds de roulement. Ça y est? Qui peut nous lire la deuxième question? Expliquez brièvement la notion de découvert bancaire. Donc, c'est quoi le découvert bancaire? Vous avez étudié en troisième année. C'est une ressource non durable. Mohamed, non? Ressource non durable, monsieur. Oui, on est d'accord. Ressource non durable. Mais هي شنو؟ شو معناتها الديكوفير؟ فيها كوميسيون مسيو ديكوفير. على de quoi elle est نحكي على définition de découvert bancaire. C'est quoi un découvert bancaire? البقية همشي. يا أخي monsieur découvert bancaire ماهوش solde débiteur. Voilà, donc solde débiteur du compte bancaire de l'entreprise. Donc, découvert bancaire se produit si vous dépensez plus d'argent que vous n'avez pas dans votre compte. Normalement, vous dépensez de l'argent lorsque vous avez une provision, un montant des fonds dans votre compte bancaire. Parfois, vous ne disposez pas de ces fonds, donc, et vous avez besoin de faire des paiements, de faire des retraits, c'est clair? Pour cette raison, donc vous pouvez demander au banquier une autorisation pour que vous pouvez payer vos achats, etc., alors que vous n'avez pas de solde dans votre compte. C'est clair? Donc, c'est le découvert bancaire. Donc, vous écrivez découvert bancaire, solde débiteur du compte bancaire de l'entreprise dont le plafond et le nombre de jours sont autorisés par le banquier. أنا باش ناخذ autorisation من عند البنكاجي pour quelques mois, c'est clair. Donc la banque peut couvrir les achats, les règlements des achats et les règlements par exemple des salaires sur une courte période. Donc c'est comme un crédit en fait, un crédit bancaire, mais sur quelques mois. Enfin, bien sûr, حاجة أخرى اللي هي facilité de caisse sur quelques jours lorsqu'il y a un décalage entre les dates des encaissements et dates d'écaissement au niveau d'un mois. Donc, on peut demander facilité de caisse, qui m'a découvert bancaire, mais c'est pour quelques jours. Question suivante. Après, monsieur. Quelle est la différence entre la remise d'un effet commercial à l'escompte ou à l'encaissement? Donc, l'effet de commerce, احنا شفناها في الtroisième année, l'effet de commerce. Donc, عندنا كم ديالها. فما deux possibilités pour l'effet de commerce. شنو هي l'effet de commerce? Donc, هي titre de créance. Donc, لكن à échéance. عندها échéance باش تخلص فيها، صحيح ولا؟ Donc, فما حالتين كم ديالها. فما يا اما remise à l'encaissement والا remise à l'escompte. تذكروهمش؟ اي لحظه ما نعرفش نرد على الحكايه كيفاش. كيفاش؟
الاسكونت معلش نسيناها ما انت كنت ذكرنا كان نتذكر. Que veut dire remise à l'encaissement? Que veut dire remise à l'escompte? Donc, أنا مثلا ماخذ على سيهاني كمبيالة ب 3000 دينار. و 3000 دينار احنا aujourd'hui le شنو؟ le 6 avril. اي اليوم 6. اليوم le 6 avril خذينا كمبيالة على سيهاني. Elle doit être réglée par exemple le 17 juin. دونك انا اش باش نعمل الكمبياله هذه؟ مسيو الكمبياله نتاعي تعطيني هي الفلوس وهي تصبر في بلاصتي. تزيد عليه انتيري. السيتواسيون العاديه بالنسبه للكمبياله اللي انا جو في اتوندر لا دات. مسيو نمشي نهار الدات هذيك اللي متفاهمين فيها نمشي للبنك نعطيها الكمبياله وناخذ فلوس. دونك جو في اتوندر ليشيونس. انا قلت لك خذيت كمبياله ب 3000 على سيهاني وليشيونس نتاعها قلت 17 juin. Je vais attendre jusqu'à le 17 juin. Je vais présenter les faits à la banque. Donc, je n'appelle le banque et le Kimbiel, c'est clair. Ou le retrait du compte bancaire du client et versement dans mon compte bancaire. Je vais te si Hani ou تصب لي في الكونت نتاعي. هذاك اسمه remise à l'encaissement. حالة عادية نتاع Kimbiel. لكن lorsque, par exemple, je me trouve dans une situation que j'ai besoin de l'argent avant le 17 juin. أنا تخسر فلوس قبل سي هادي. مسيو نهز الكمبيالة نتاعي. هادي. افون مسيو نمشوا معناها قبل الداتا هذيك. Je vais présenter les faits à la banque. Je vais mettre الكمبيالة 17 مارس. اما اسكو وقتها باش ناخذ فلوسي كام؟ لا البنك شنو كيس qu'elle doit faire؟ باش تاخذ كوميسيون يعني. Voilà, donc elle va effectuer معناتها elle va retrancher comme nous avons vu en troisième année un montant appelé agio اللي هي فيه مش كاين كوميسيون يسمى. C'est clair? Donc vous écrivez petit 2, remettre un effet à l'encaissement, c'est présenter un effet à la banque à l'échéance. في date de l'échéance pour l'encaisser. معناتها باش ناخذ المونطون تاعي الكل. دونك اذا كان عندنا مثلا احنا دو فالور دو ليفي اللي هي تتسمى فالور نومينال كما حكينا مثلا عندنا كمبياله ب 3 ملايين خذيناها على سيهاني في تاريخ اليوم. دونك 3 ملايين اسمها valeur nominale. Donc, je vais attendre jusqu'à l'échéance. À cette date, donc, je présente les faits à la banque pour encaisser toute la valeur nominale. إذا كان أنا نسال سيهاني 3 ملايين، donc باش ناخذ 3 ملايين نتاعي كاملة في 17 juin. Donc, هذايا remettre un effet à l'encaissement. Recopier le schéma. Quel? Donc, remettre un effet à l'escompte. Maintenant, je ne vais pas présenter l'effet à cette date. Je vais نمشي للدات هذه مش نستنى 17 juin. Plutôt,
Donc, je vais présenter un effet à la banque avant l'échéance. Donc, les souligner avant l'échéance ou à l'échéance. Donc, pour vendre, négocier l'effet. Donc, cette dernière retranche de la valeur nominale un montant appelé agio. Donc, date, comme à deux dates. Donc, valeur nominale, elle est la valeur de l'effet à la date de la créance. Femme échéance. Mais quand on a l'échéance et on va essayer de présenter l'effet à la banque pour encaisser non pas toute la valeur nominale, mais plutôt la valeur nominale moins le montant de l'agio. Il y a la différence entre remettre un effet à l'escompte et remettre un effet à l'encaissement. Donc, on va essayer de prendre un exemple pour mieux comprendre le phénomène entre, ou la comparaison entre le découvert et les escomptes. Donc, on va supposer que on a obtenu un découvert d'une somme, par exemple, de 4000 dinars, ou 40 000 dinars, auprès d'une banque. On a dit que le découvert bancaire, c'est quoi en fait? Le banque qui statique 40 000 dinars pour quelques mois, sans intérêt. L'intérêt. L'intérêt. La banque n'accorde pas des crédits sans. Donc, mais normalement, il y a un taux d'intérêt. On va supposer les taux d'intérêt, par exemple, 11%. Donc, تبيع انت taux d'intérêt هذايا شنو اسمه؟ taux d'intérêt شنو هو؟ يتسمى taux d'intérêt annuel. البنك قداش باش تنحي لي انتيري نورمالمون؟ Rihab, comment on calcule le montant d'intérêt? 4400. 4400. Le découvert fois taux d'intérêt. À 11 sur 100. Fois 11 sur 100. 4400 monsieur. راه احسب لنا 4000 fois 11 sur 100. 4400. 4400. معناتها البنك je vais payer 4400 à la banque إذا كان البنك شباها صبرت علينا قداه؟ عام. taux d'intérêt شنو اسمه؟ taux d'intérêt Annuel. période d'une année, la banque a le droit d'avoir 4400 comme intérêt. لكن احنا نعرفوا اللي الديكوفير bancaire c'est un découvert pour quelques mois. انا la durée اللي حاجتي بها c'est par exemple 3 mois seulement. Voilà 3 mois. On va supposer 3 mois. Donc, معناتها monsieur je vais payer نضربوا découvert fois taux fois le mois Fois durée. على 1200. معناتها باش نعمل كاين باش نعمل ريغل دو 3. انت تدفع 4400 دينار اذا كان البنك سي بور اون durée
pour une durée d'une année, puisque c'est un taux d'intérêt annuel. Donc, إذا كان تصبر عليا البنك 12 mois. أما أنا البنك ماهيش باش تصبر عليا 12 mois. البنك باش تصبر عليا أقل. 3 mois. من شهر؟ 3 mois. 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 Donc, mais la وقتها, comment calculer l'intérêt de 3 mois? كيفاش نحسبوا Le taux d'intérêt fois durée sur 1400 fois 3 sur 12. هذه اسمها ريغل دو 3. هذايا العدد هذا كيفاش نخرجوه؟ 4400 fois 3 sur 12. sur 12. كيما استعملناها برشا مرات في الكومبارسيال في ما نعرف شنو هكا باش دونك باش تضرب باردون دونك باش تضرب هذه 4400 ب 3 هكا ما على 12. Autrement dit, puisque 4400 c'est un montant pour 12 mois, donc tout simplement il s'agit de diviser par 12. انت كي باش تقسم ال 4400 على 12 déjà باش تتحصل على un seul mois. Puisque la banque elle a accordé les 40 000, c'est pas pour un mois mais plutôt pour 3 mois. À ce moment vous allez multiplier fois 3. Mais l'intérêt se calcule de la manière suivante. Donc, je vais 400 fois 3 sur 12. 3 1100 sur 12 sur 12 égale 1100. باهي معناتها احنا توا مسيو لما نحسبوهاش بالطريقه اللي عطيتها لنا اول عام. انا معناتها je suis en train de montrer comment on a obtenu cette formule. توا تعطيك 1400 fois 3 sur 1100. 1100 دينا مالا انا je vais pas payer comme intérêt 4400 mais je vais payer 1100. اذا كان انا نثبت في ال 1100 كيفاش حسبتها الانتيري معناتها انا توا باش نتحصل على الفورمول جينيرال. الانتيري به انا اللي هي 1100 كيفاش حسبت؟ عملت 4400 هذه سي كلير هذيا ضربتها في 3 قسمتها على 12 وهذه انا كيفاش تحصلت عليها ال 4400 مش تحصلت عليها بالطريقه الانتيري يعني عملت مش عملت 40000 انا كاتب 40000 فوا 100 هكاك ولا معناتها اون فيت انا باش وصلت لل 1100 عملت 40000 فوا 1 sur 100 وبعد زدت كم ضربتها فوا 3 sur 12 لا معناتها الخدمه هذه عملت 40000 fois 11 sur 100 هكاك ولا باش تحط على 4400 ومن بعد كمل 3 sur 12 هكاك ولا هذه 40000 fois 3 fois 11 fois 3 sur ونقسم 100 fois 12. هذاك علاش انتم توازيام اني قريتوا القاعده اللي هي 40000 اللي كان مشي يقول عليها هاني فوا 11 فوا 3 sur 1200 ها هيك القاعده. دونك معناتها الانتيري كيفاش يتحسب؟ شنو هو ال 40000 لهنا؟ découvert nominal découvert
المونطون تاع الديكوفير كيفاش ضربناه في التو في الانتيري ضربناه في التو التو باش تكتب تي والمربع تقسم على الكوميتي ضربناها في النومبر ضربناها على 200 هذه الفورمول تتذكروها ولا هاي فين حسبت على خاطر فما سبب هاوكا السبب كيفاش حسبناه دونك ديما ناخذوا ما ما عادش نخدموا هكا معناتها انا لهنا جي اكسبليكي لا فورمول اكس اللي كان موا المون اللي خدمته في الام تسمع شكون يقول لي علاش ايش اي ولا علاش كتبنا تي هو تو تي وقت القريب تي واي ماشي صوتك مش واضح. عاملوا مية اي للميكرو مسيو صوتك مش واضح. متيو الميكرووات انتم عاملين دونك قلنا مالا السؤال هو pourquoi nous avons mentionné T au lieu de I. علاش كتبنا T ما كتبناش I؟ على خاطر مسيو نورمالمون الاي هي تو سور 100 هذيك طول كيفاش سي محمد؟ خاطر نورمالمون مسيو الاي هي التو نتاع ذاك تاع الانتيري نقسموه على 100. فوالا دونك انت كي نكتب لك اي في الفورمول كي نقول لك 11% تكتب 0.11 سي كلير. اما كي تلقى تي تكتب 11. علاش لهنا؟ خاطر الصونش عملنا بها احنا قسمناها ديجا هكا في المال 1200 ديجا ضربناها في الدوس كان 12 تولي 12 فاصون. كان تتذكروا زاده مثلا في الكو دو باس الكو دو بوسيسيون نكتبوا اي علاش ولا في الان ايتوال ذكرتوها ان ايتوال ميساج نرجعوا شويه للشابيتر ابروفيزيونمون مش تقولوا كيو فوا سي يو فوا اي سور 2 ان الاي كي تبدا مثلا 5% ولا 4% يا اخي تكتبوها 5 في الفورمول ولا تكتب 0.05 ما تكتب 0.05 هذيك هي لا ديفيرونس انتر اي اي تي. مالا فهمنا الفورمول نتاع الانتيري علاش فوا تي فوا ام 1200 حفظوا بيتمون. ماشي معناتها نجم نضرب في الاي ونقسم على 12 بارك. كيفاش؟ معناتها نجم نضرب في الاي في عوض التو معناتها نضرب في الاي ونقسم على 12. نستعملوها فهمت؟ اذا كان مش تعمل اي صحيح مش تقسم على 12 ما عادش تقسم على 1200 اما احنا سي شفناها فورمول من تروازيام اني نقراو فيها دونك تولوا تكتبوا لانتيري دو سيت فاسون. ما فهمتش انا 1200 هذيك منين جبناها؟ كيفاش؟ قسمنا عليها 1200 منين جبناها؟ اوكي باينه عاد تو ما فهمتيش انت نادي تو انت ما شفتش لهنا 100 في ال 12 ال 100 نتاع البورسونتاج نتاع 11 على 100 العالي هبطت لوطه ال 100 هبطت لوط هكا ولا هاي شفتها ولا 12 فوا 100 باش تعطينا 1200 سي كلير. ال 100 جايه من التو دانتيري وال 12 من النومبر دو موا بوندون اون اني سي كلير نادي ولا اي مسيو فهمت. توا هذا بالنسبه للديكوفير بانكير. بالنسبه للسكونت كوميرسيال ليسكونت كوميرسيال كو فو دير ليسكونت كوميرسيال احنا مازلنا كيف فسرناه قلنا لو فات اللي انت vous avez eu un titre de créance sur quelqu'un normalement vous معناتها انا كي خذيت ليكزامبل الكبيره الثاني قلت انا نسالو 3 استنى لل 17 جوان صحيح ولا pour avoir le montant total. لكن انا اذا كنت خسرنا في فلوس ومشينا للبنك او اعطيناها الكمبياله معناتها اوترمون دي البنك اش باه لازم مش تعطيني الفلوس في تاريخ قبل صحيح ولا معناتها البنك اش باه باش تاخذ شنو؟ باش تاخذ لاجيو
هي باش تاخذ لاجور. البنكه باش تصبر في بلاصتنا معناتها ان معناتها اكزومبل ان فالور نومينال valeur nominale. Par exemple, نسالو هاني 6 ملايين ها 6 ملايين و400 مش خايبين. والإشيونس نتاعهم par exemple le 17 juin. الفالور هذايا احنا الكمبياله par exemple الدات نتاع الكمبياله اليوم خذيناه ولا عندها مثلا جمعه التالي ولا جمعتين التالي سي كلير. احنا مثلا في 1 افريل يا سيدي لو 1 افريل خذينا كمبياله على هان 6400 والكمبياله الفات الريغلو لو 17 جوان. انا اليوم قداش في الشهر؟ 6 ليه؟ مثلا 6 شنو؟ 6 كات هكاك ولا تخسرنا في شويه فلوس. دونك معناتها جو في بريزونتي لي في à la banque pour encaisser les 6400 pour escompter pour négocier pour vendre باش نبيعوا الكمبياله للبنك. سي كلير؟ معناتها البنك باش تعطيني نورمالمون 6 ملايين و400 معناتها كاين البنك يجي تو سامبلومون قال لي يا سيدي انت حاجتك ب 6 ملايين و400 وتحبني انا نمدهم لك تو. سي كلير؟ معناتها تحبني يا سيدك نصبر عليه معناتها هو باش يصبر في بلاصتي من 6 افريل ل 17 جوان. يصبر بلاش؟ اي بالطبيعه باش ياخذ بالطبيعه باش ياخذ انتيري. Supposons que le taux d'intérêt كيف 11%. taux d'intérêt 11%. كالعادة معناتها نورمالمون باش نعمل 6 ملايين و400 بور كالكولي لانتيري اللي باش تاخذوا البنك انتيري اللي باش تاخذوا البنك. دونك باش نعمل 6400 fois 11 sur 100. ترى كالكولاتريس إيكال 704 كيفاش؟ 704 إيكال 704 704 دينار. عولو شنو هو اسمه في الاصل؟ اسمه تو دانتيري انو. معناتها البنك elle n'a le droit de 740 que si 704 مش 640 704 مش 740 pendant104 d'une année. هكاك ولا؟ معناتها اذا كان تصبر علينا عام عندها الحق تاخذ 740 هكاك 704 704 باهي عندها الحق تاخذ 704 اذا كنت تصبر عليا عام. لكن هي اسكو باش تصبر عليا عام؟ تصبر بين شنو؟ شهرين ولا شهر 2 mois. باهي لا ايامات مش تصبر على ايامات مع يعني صابرين يوم. لحظة نسمع خلينا نشوفوا. لي ميكروب لا يسكرون باش ما يصيرش معناتها كان اللي باش يتكلم ولا باش يشارك دونك ياكتيفي سون. باهي قلنا مالا نورمالمون انا مانيش باش تصبر عليا عام البنكه باش تصبر عليا من 6 4 حتىكش ل 17 6. قديش من نهار بينات 6 4
و17 6. 72 يوم مسيو. لا باش تعطينا سي شادي كيفاش نحسبوها. مسيو عندك من 30 إلى 6. باهي علاش 30؟ خاطر مسيو ابريل فيه 30 يوم. باهي ابريل، وباللي ما يعرفش يحسب بالطبيعه يحسب ما نعرفش كان واضحه التصويره عندكم، نحسبوا بيدينا. دونك عندنا جانفي 31 مارس ابريل ماي جوان جويل فيفري، ما تكلمش تصويرتي هي تبدا واضحه. دونك جان 31 فيفري 30 مارس 31 افريل 30 معناتها الفوق 31 لوطا 30. دونك افريل 30. دونك معناتها انا باش نشوف افريل ديجا قداش يبقى لي فيه من نهار. دونك باش نعمل 30 الا 6 كوالي مسيو مع 31 ماي 31 مع 17 هكاك. دونك 30 6 باش تعطينا 24 بلس 31 بلس 17 ايجال قداش قلتوا لي؟ 72. مالا لونتربريز باش تصبر علينا 72 جور كالعادة. انا لهنا جو في utiliser le même principe اللي هو هنا هذا. ديجا جو في فير معناتها البنك تاخذ علينا مش 4400 بالطبيعه في الاكزامبل هذا، تاخذ علينا 700 وقلتوا لي و4 هكاكا. اذا كان تصبر علينا 360 جور صحيح؟ لكن احنا ما يجبش تصبر علينا 360 جور، باش تصبر علينا 72 هكاكا. نفس البرانسيب سي لا ريغل دو 3. دونك شنو نعمل؟ هذه في باردون في هذه 704 360. اوترومون دي باش نقسم 704 sur 360 pour trouver l'intérêt d'une journée. Par la suite, je vais multiplier fois 72. Donc, avec علاش donc je vais écrire 704 fois 72 sur 160. Calculatrice. 140,8. 140,8. دونك مالا مثبت انا في 700 دونك في معناتها انا فوالا باش نعاود نحسبها ل 140 و800 اللي هي المونطون دو لانتيري. اش عملنا؟ عملنا 740 في 72 على 63 و704 كيفاش تحصلنا عليها؟ مش تحصلنا عليها بالطريقه هي المونطون على التوش 6400. دونك مالا مش تولي 6400 fois 11 sur 100 fois 72 sur 300 لا 60. دونك باش تعطينا معناتها من الاخر 6400 مش 750 وغانيه كلها ال 11 و فوا 72 sur 100 fois 360. ال 100 fois 360 شنو تعطينا؟ تعطينا شنو تعطينا 100 fois 360؟ 3600 600 ولا 36 1000 36,000 الاخر pour calculer l'intérêt ناخذوا la valeur nominale اللي انا باش نكتب نضربها في التو نضربها في الام ونقسمها على 1200 ولا على 36000 على 36000 على 36000 نكتب ام باش نكتب ان معناتها نومبر دو جو. دونك كتبتوا مليح انتم في لي فورمول مش هيك
بريس هي بيدها هيك، غير احنا لهنا حسبنا بالنمبر دو موا، دونك قسمنا على 1200، هنا حسبنا بالنمبر دو جور قسمنا على 36000. معناتها تنجم ديجا انت حتى في الديكوفير بانكير لهنا تضرب هذا قد هو 3 شهور، تنجم تضرب في 90 تقسم على 36000. معناتها انت تبقى لهنا الانتيري هذايا ما يتسماش انتيري، شنو يتسمى؟ يتسمى از كون sur quelques jours. C'est clair? Donc, تشوف قاعدة ما تحفظهاش. واتي فوا 1 sur 36000. لازم تعرف علاش قسمنا مرة على 36000 ومرة على 12 على 1200، خاطر الأخرى خدمنا بالأشهرة، وبالنسبه للديسكونت ما نجمش نخدم بالأجهرة خاطر فما كيلكو جور في الحكايه. ما نجمش الديسكونت مسير الستر اللي فوق القاعده الملونه بالاخضر هذاك هايك 752 على 300، راهي 72 على 360 مش 752. 72 هذا مشكور ونفسر لكم وكا معناتها حتى كان غلط في الكتيبه ما جو سوي اون تران ديكسبليكي كهو الكور نتاعكم. دونك باش يرجع توا سي البقيه وين هما شاركوا. دونك اقرا لي الاكتيفيتي مثلا شكون نقرا شكون اللي يقرا؟ انا نقرا. نوهي وينك؟ وصال وينك؟ ايناس نقرا مشو اكسيتيرا. باهي باش نرجعوا للاكتيفيتي. ممكن كتبتوها انتم الاكتيفيتي ديجا. تفضل اقرا لنا السؤال. Comparer les caractéristiques d'un découvert et d'un escompte commercial. Annexe 2. Activité normalement. ايه Voilà. Ben, comparer les caractéristiques d'un découvert bancaire et d'un escompte commercial. Donc, معناتها انت كي تاخذ découvert bancaire. الديكوفير بانكير احنا تفهمنا c'est une autorisation. تاخذها انت من عند البنكاجي باش تنجم تعمل لي روتري نتاعك لي بايمون نتاعك alors que vous ne disposez pas des fonds suffisants dans votre compte, du solde dans votre compte. هكا ولا؟ دونك باش تاخذ اوتوريزاسيون من عند البنكاجي. قلنا البنكه elle n'accorde pas cette autorisation اذا كان مش باش تاخذ دي انتيري. دونك اوتوماتيكمون فما معناتها انت كي باش تتفاهم مع البنكاجي فما المونطون باش تتفاهم عليه وفما شنو هو اللي باش تتفاهم عليه معاه. على قداش نمبر دو موا باش تتفاهم معاه. والتو دانتيري والكوميسيون اخرى البنكه تنحاها، مش كان لانتيري تنحي زاد حاجه اخرى اللي هي شنو؟ دونك مالا لحظه ساعه. Donc, mais les caractéristiques du découvert et de l'escompte. Découvert bancaire, femme montant, je te fais مع البنكاجي عليه، فما durée، فما taux d'intérêt وفما commission. كيف l'escompte commercial؟ احنا l'escompte commercial وقت كنت نفسر فيه توا سي بريسك شنو اخي البنكاجي كي باش يصبر عليه تيما كاينو باش يسلفك صحيح ولا؟ Le montant, اما مش sur une durée de quelques mois, durée de quelques jours. Donc avec علاش المونطون دو ديكوفير يقابلوا من الجهه الاخرى الفالور نومينال في الديسكونت كوميرسيال، ما نقولوش مونطون دو ديكوفير. في الديوري دو ديكوفير في الديوري نقولوا ديوري دو ديكوفير بالنسبه للديكوفير بانكير. الديسكونت كوميرسيال اللي حدد الديوري هي ليشيونس معناتها وقتاش الكمبياله توف. وعندنا
نقولوا تو دانتيري بالنسبه للديكوفير بانكير بويسكو سي ان كريدي بانكير الوغ كو بالنسبه للسكونت كوميرسيال ما نقولوش شي تو دانتيري نقولوا تو ديسكونت. كيف بالنسبه للديكوفير فما كوميسيون ابار تو دانتيري معناتها تنحيها البنك خاطر كان تتذكروا البنك ما تنحيش كان الانتيري تنحي انتيري بلس كوميسيون. دونك كيف في ليسكونت كوميرسيال فما كوميسيون. Mais là, vous écrivez petit K. Donc, vous écrivez petit K. Ça y est? نكملوا؟ اي ليه بس ليه مازلت لحظة ميساج كمل. سي بون كمل. مالك كملت اقرا لنا السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5. Comment on peut choisir un mode de financement? مالك كيفاش باش نختاروا توا بين الديكوفير كي يبدا حايرين احنا كيما في البارتي انفستيسمون عندنا دو مود دو فينانسمون ولا دو modalités de financement. Donc comment on peut choisir entre le découvert et l'escompte commercial, c'est Oussama. كيفاش نحسبوا المون كوتوس فيهم شفناها نحسبوا الكوم تاع كل واحد. فوالا تاع كل واحد كو دو ديكوفير برايك الكو معناتها قلنا الفلوس اللي باش تدفعها انت في الديكوفير بانكير شنو باش تدفع؟ انتيري وكوميسيون ديكوفير ولا شنو؟ اسكو نقولوا انتيري دو كونت مسيو وكوميسيون هذاك علاش pour choisir entre les modes de financement, il est nécessaire de calculer le coût de financement. بالنسبة للcoût de découvert, فما intérêt plus commission, وبالنسبة للcoût d'escompte, فما escompte plus commission. بالنسبة للintérêt نوها كيفاش يتحسب الانتيري بالنسبة للديكوفير بانكير؟ شنو هو القاعدة نتاع الانتيري؟ نوها وين نوها؟ بس الفالور نومينال فوا تي فوا ان نسموها نومينال هذيك في الاسكونت مش في نقولوا ديكوفير هاي اعطوني القاعدة. ديكوفير فوا تي فوا ان على فوالا سور 1200 لا 1200 كاملة مش نسمع فيها.
découvert moi sur 1100 plus commission taxe. وبالنسبة يتقابلها الفالور نومينال فوا دو فوا ان على 33000. الام شنو؟ الام